वेलकम टू वेस्टर्न एकेडमी। आशा करी समस्त आशायी बंधु मानकर प्रस्तुति भल भाव चलथिबो। गत क्लास रे आमे जेभली भाव आलोचना करथिले ब्रह्मश्री महांती दृष्टिर द्युति कविता संकलन को आपण माने बहु मात्रा रे से वीडियो को देखिचंती एवं बहु स्टूडेंट आमर नोट्स आमर एमसीक्यू एवं एभली भाव यूजीसी नेट रे मध्य जॉइन होइचंती। तेणु वेस्टर्न एकेडमी रो असिस्टेंट डायरेक्टर हिसाब रे आपण मानको मु ढेर सारा शुभेच्छा जनाऊँची। आज आम आलोचना करिबा ब्रह्मश्री महांती एक प्रसिद्ध कविता संकलन स्तबक संपर्क रे। आशा करी आपण माने एई वीडियो को मध्य निजर कैरियर रे ऐड करिवे। तेबे आज आम देखिबा जे स्तबक कविता संकलन ए स्तबक कविता संकलन प्रकाश पाउची 1988 मसीहा बेलकू। विशेष भाव में ए स्तबक हेउची श्री जगन्नाथीय चेतनार एक अमृतमय आलेख्य। गत एसएसबी लेक्चर परीक्षा रे गोटे प्रश्न आसथिला जे स्तबकर मुख्य चेतना बा कौन, जोटा आमे विभु चेतना तार उत्तर थिला। तो ये स्पष्ट भाव में मुझे आलोचना कला बेले कहूची जे ये जो स्तबक कविता संकलन टी रही ए कविता संकलन रे सन्निवेशित कविता गुड़िक विशेष भाव में अमृतमय श्री जगन्नाथय चेतना द्वारा उत्प्लुत। यही स्तबक कंपिला आमर कविता संकलन टी पिला माने विशेष भाव में दुईटी प्रभाग रे विभक्त हेइची बा दुईटी भाग रे विभक्त हेइची। प्रथम विभागटी हेला प्रदक्षिण। मने रख स्तबक कविता ब्रह्मश्री महांतींकर यह 1988 मसीह प्रकाश पाउची। यही कविता संकलन रे श्री जगन्नाथ चेतनार अमृतमय उल्लेख रही। एवं आउ गोटे सबुठु पिला माने इम्पोर्टेंट कथा होची जे यही स्तबक कविता संकलन टी दुई भाग रे विभक्त। प्रथम भागटी हेला प्रदक्षिण एवं तांकर द्वितीय भागटी होची कौन ना आरती। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मन रख ए जिनसटा। तापरे प्रदक्षिण कविता भागरे आमे देखिबा जे कौन विषय रही ना वास्तववादी भावना, मृत्यु चेतना, अतीन्द्रिय चेतना, मानवीय चेतना, निसंगता बोध, रहस्यवादी चेतनार एक सम्मिश्रण अभिव्यक्ति होची तांकर प्रदक्षिण भागटी। किंतु तांकर आउ एक भाग हेला आरती। ए आरती रे जो कविता गुड़िक स्थानित हेची यह विशेष भाव में पिला माने संपूर्ण विभु चेतना संपर्कित कविता गुच्छ। एथिरे आमे जानिचे जे वैकुंठनाथ पट्टनायक कविता रे विभु चेतनार स्वर झंकृत हुए। आमे जानिचे ब्रह्मश्री महांतींकर ये आरती जो कविता भाग रही जोटा स्तबकर द्वितीय पर्याय एथिरे मध्य आमे देखुचे जे विभु चेतना ईश्वरं को विशेष भाव में केंद्र करी
चिंता चेतना आनंद निरानंद सबु किछि केन्द्रायित करुछि ताहाकु आमे कहि पारिबा विभु चेतना। एवं आरती कविता जो रही ए आरती रे सेई चेतनाटी ही विशेष भाव रे फुटी उठी। जदिओ प्रदक्षिण तांकर जो स्तबकर प्रथम पर्याय कविता स्तबक एथरे आमे देखुचे जे वास्तवता मृत्यु चेतना एभली भाव एक फेंटा फुंटी भावना चेतना प्रकाश पाई किंतु तांकर द्वितीय पर्याय आरती बेलू ताहा विशेष भाव रे विभु चेतना रे रूपांतरित होउची। एक कथाटी सब बेले पिला माने ध्यान देव बुझी पारल। तेबे तांकर जो प्रदक्षिण रे विशेष भाव रे वास्तववादी स्वर अति तीव्र मनीष एठी विशेष भाव रे प्रदक्षिण करने को चाहूँची। अनाबिल स्नेह स्वार्थहीन प्रेम श्रद्धा गणिबाकू पाइबाकू मात्र वास्तव रे प्रदक्षिण करे छलना शून्यता हाहाकार को सांप्रतिक ये जो मनुष्यर सबू पाइबार स्वप्न ए स्वप्न को देखिबा हेले हताश प्रवंचना एवं व्यर्थता सह निजको प्रतिटी मुहूर्त रे बुझिला बेलकू स्वप्न विशेष भाव रे सुदूर पराहत आड़कू अग्रसर। तेबे एभली एक विभंग मुहूर्तर चेतना को साउंटी ब्रह्मत्री महांती प्रदक्षिण रे उपस्थापना करिसंती। से कौन करिसंती ना कौन कहउछन देख अनाबिल स्नेह टिके स्वार्थहीन प्रेम टोपे अनाबिल स्नेह टोपे अनाबिल स्नेह टिके स्वार्थहीन प्रेम टोपे। तापरे से कहउछन श्रद्धा गणी काए मात्र पाइबार प्रयास मो मनीष निकटू। तापरे से कहउचंती संपूर्ण होइछि व्यर्थ बड़ाहीची हाथ जेते मोर। तापरे आउ एक कविता रे से कहउचंती शून्यतार हाहाकार व्यवधान अव्याहत अछि शून्यतार हाहाकार व्यवधान अनाहत अछि एई भली। तापरे से कहउचंती विच्छिन्नता बोध बा आत्मकैंद्रिक चिंताधारा आदि प्रतिटी मनीष को किभली भाव रे ग्रास करिछि तार यांत्रिक सभ्यतार क्रम विकास रे मनीष किभली भाव रे दिन को दिन यांत्रिक हेबाकू लागिछि। अनेक समय रे सचेतन होई उत्प्रवणता को प्रशय देवाकू चेष्टा कले मध्य विफल काम होइछि। एही यांत्रिकतार निगड़ भितरु से निजको मुक्त करने को अथच असमर्थ हेबा स्वाभाविक तार जीवनर गभीर क्रांति एवं विशेष भाव रे नैराश्य बोध प्रकट करे। व्यक्ति आज छिन्न मस्त बा छिन्न मूल
ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ, ସନ୍ଦେହ, ଘୃଣା, ଆଶଙ୍କା, ବିରକ୍ତି, ଅହଙ୍କାର ଆଦି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତଳେ ଏକକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶ୍ରେୟ ମଣୁଛି। ଏଣୁ ସଫଳତା ବଦଳରେ ବିଫଳତା, ସୁଖ ବଦଳରେ ଦୁଃଖ, ପ୍ରେମ ବଦଳରେ ପ୍ରତାରଣାକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ତାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ମନୋବୃତ୍ତି ବା ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଭାବଧାରା ଯୋଗୁଁ ଭେଟୁଛି କୁହାଯାଇପାରେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳରେ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକତା ଜୀବଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଃସହାୟ ନିଃସଙ୍ଗ ରୂପ କେତେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଛି ନିଜର। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ତ ତୁମର ଚତୁର୍ଦିଗେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ବା ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ବା ଏକୁଟିଆ ଲାଗେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବେଶୀ ଏକୁଟିଆ ଲାଗେ, ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସବୁ ଛାଡ଼ି ପଳାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସବୁ ଛାଡ଼ି ପଳାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ। ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଗଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆନନ୍ଦରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତମେ ଉଲ୍ଲସିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ବଦା ବିଭଙ୍ଗତା, ନାନା ମନରେ ନିଜକୁ ଡୁବାଇ ରଖିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ନାମେ ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୟୋଜନ, ନାମେ ପୁଣି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୟୋଜନ, ଯେଉଁ ନାମ ଅଜସ୍ର। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଳିକ କାମନା ଠାରୁ ଅନେକ ପୃଥକ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ନାମର ଉଚ୍ଚାରଣେ କେତେ ଶାନ୍ତି, କେତେ ତୃପ୍ତି, ଥରୁଥାଉ ଓଷ୍ଠଧାର ମୃଦୁ ମୃଦୁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତର ତଳେ ଅମୃତ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରବାହ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କଥା ତାଙ୍କର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଐତୀନ୍ଦ୍ରିୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି ବା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ବିଭୂଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆରତି କବିତା ରହିଛି ବିଭାଗଟି, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ଠିକଣାଟି ଅଛି। ଏହି ଈଶ୍ୱରାନୁରାଗ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିସ୍ଫୁଟ କବିତା ଗୁଚ୍ଛ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆରତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ଆରତିରେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରୁଛି। ଏଠି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଠି ଅଛି ଶରୀର ତଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ସ୍ତବକର ପର୍ଯ୍ୟାୟର କବିତା ଆରତି, ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ
तुम सम्बन्धरे केते अध्ययन न अछि बा मोर तुम सम्बन्धरे केते अध्ययन न अछि बा मोर पांडित्यर माध्यमरे तुम कथा विश्लेषणे कृतित्व मो तापरे से कहउचंती सेथि लागी मने मोर केते अहंकार सेथि लागी मने मोर केते अहंकार तुम संपर्क करे जेबे तर्क करे अन्य साथे लक्ष्य मोर थाए पराजित करिबारे विजयीर गौरव मु पाए एभली भावरे से विभु चेतनाटी को उपस्थापित करुचंती विशेष भावरे अत्यंत आध्यात्मिक मनसक कवि तांकर चतुर्पार्श्वरे विशेष भावरे ईश्वर को अनुभव करुछंती तत्सहित निज भितरे शून्यता तांकर सरहि विशेष भावरे शब्दहीन वचन तथा दरदी प्रवण भरा बंशीर से स्वनरे अहेतुक गुंजरित तेणु विशेष भावरे प्रार्थना करंती प्रदक्षिणे प्रति पलकरे प्राणर प्रतिटी निश्वासरे ओ स्थिति तांकर अनुभव करंती संस्पर्शरे सेथि लागी कवि प्राण विशेष भावरे तांकर ईश्वरंक प्रति गाई उठे तुम आदर्शने तुम गीत किंतु एहीपरी अव्यवहित रहू तापरे से कहउचंती गीतर मूर्छना अनुसरी मोर धाइबा असमाप्त थाऊ तापरे कहउचंती मुण्मय महले आदि सकल पूर्णता लभी स्थिति मोर अति दयनीय चिन्मय सतरे तेणु असंपूर्ण रखी मध्य बंचिबार बाहा टिके दियो एभली भावरे से कहउचंती भक्त प्राण किभली भावरे ईश्वरं को पाइबा लागी नाना उपाय नाना पथ देई तांकर हेबाकू चेष्टा करिछि श्रावण भजन कीर्तन ध्यान नाम मानव भितरे विशेष भावरे तांकू खोजुछि पाउछि पुणी हराइबार संशय सृष्टि करुछि ध्यान को देई कविंकर विशेष भावरे मंतव्य एई भली भावरे रहिछि अतीन्द्रिय दर्शन लागी ध्यान खूब प्रयोजनीय मुद्रित नयन तले ज्योतिर विस्तार तापरे कहउचंती मात्र से तो सामयिक एजे मोर नित्य ध्यान विगलित करुणार अखंड प्रकाश तेबे पिला माने खाली दृष्टिर अंतराल रे विशेष भावरे तांकू देखिले हबो नाही तांकर नाम मनरे विशेष भावरे तांकू पाइबा हेउची
ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ଏହି ମନନ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାହା ଅହମିକା ଶୂନ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଇଚ୍ଛା ଚରିତାର୍ଥ ହେବ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ତୁମ ନାମ ଧରି ଗୀତ ଗାଇ ତାଲି ମାରି ତେଣୁ ତୁମର ନାମ ଧରି ଗୀତ ଗାଇ ତାଲି ମାରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନ ତଳେ ତୁମକୁ ମୁଁ ରଖିଛି ସାଇତି। ଧ୍ୟାନ ଭଜନ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ତାରି ଏକ ପ୍ରତୀତି ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରି ହୁଏ। ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ସେଠି ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତାର ମିଳନ ନ ହୋଇ ତାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭକ୍ତର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏହି କବିତା ସଂକଳନରେ ଆରତି କବିତା ଯେଉଁ ରହିଛି ଶୀର୍ଷକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶୀର୍ଷକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାହା ରୂପାୟିତ ହେଇଛି। ଏକ ବିଭୁ ଚେତନା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଛି, ଏକ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଚେତନା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଛି, ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ସ୍ତବକ କବିତା ସଂକଳନ। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତାର ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବୁ।